بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات تو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا اس دنیا میں آنا بالکل ایک مسافر کی طرح ہے۔ جیسے ایک مسافر اس دنیا میں ٹھہرنے کے بعد اپنی اصل منزل کی طرف چل پڑتا ہے، بالکل اسی طرح سے ہم اس دنیا میں موجود ہیں اور اپنی عمر پوری کرنے کے بعد ہمیں آخر میں اپنی آخرت کی طرف یعنی اپنے گھر جانا ہے، یعنی اپنی اصل منزل کی طرف جانا ہے، اور ہمارے مرنے کے بعد ہمارے اعمال کے مطابق ہمیں جزا اور سزا کا فیصلہ دیا جائے گا۔ اگر ہم نے اچھے اعمال کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی ہوگی تو ہمارے لیے جنت ہوگی، اور اگر ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی میں گزار دی ہوگی یا کفر کیا ہوگا تو ہمارے لیے جہنم ہوگی۔ لیکن آسمان کی طرف یا جنت اور جہنم کی طرف یہ سفر کیسا ہوگا؟ اور سب سے بڑی بات کہ کیا آپ نے ایسے پیارے لوگوں سے جن سے ہم مل چکے ہیں جو دنیا میں ہمارے ساتھ تھے، مثلا ہمارے ماں باپ، بہن بھائی یا کوئی بھی اور رشتہ دار جو اب اس دنیا سے جا چکے ہیں، کیا کبھی ہم مرنے کے بعد ان سے کبھی مل پائیں گے؟ انہی دونوں سوالوں کے جواب ہم آج کی اس ویڈیو کے اندر اسلامی روایت کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اسلامی روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب کسی کافر کی موت آتی ہے تو ڈراؤنی شکل والے دو فرشتے اس کے سامنے آتے ہیں۔ ایک بہت ہی ڈراؤنی شکل میں آ کر اس کی روح کو قبض کرتا ہے اور بہت ہی دردناک انداز میں، لیکن اس کے برعکس جب کسی نیک انسان کی موت ہوتی ہے یا اس کی روح کو نکالا جاتا ہے تو اس کے لیے آسمان سے دو نورانی فرشتے جو اتنے زیادہ نورانی ہوتے ہیں کہ جیسے سورج کی روشنی بھی ان کے سامنے ماند پڑ جائے، وہ اس انسان کے سامنے آتے ہیں۔ ان کے ساتھ ملک الموت ایک بہت ہی زیادہ نورانی شکل کے اندر اور خوبصورت شکل میں اس شخص کے سامنے آتے ہیں۔ ان فرشتوں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے اور وہ آ کر اس نیک روح سے کہتے ہیں کہ خدا کے حکم سے باہر آ جا، اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے جو تم اپنے رب سے حاصل کرنے والی ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نیک انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے جیسے جگ سے پانی گرا ہو، یعنی بہت ہی نرمی سے اور خوبصورت انداز میں، اور ظاہر ہے کہ یہ مثال سمجھانے کے لیے دی گئی ہے۔ اس نیک انسان کی روح کو قبض کرنے کے بعد دو نورانی فرشتے اسے آسمان کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور بلندیوں پر جاتے ہوئے یہ نیک روح اپنے آس پاس فرشتوں کی جماعت کو دیکھتی ہے۔ آسمان میں موجود یہ فرشتے جنتی روح کو جاتا ہوا دیکھ کر پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی روح ہے جو اتنے اعزاز کے ساتھ اور اتنے خوبصورت انداز میں جا رہی ہے۔ دونوں نورانی فرشتے جو اس روح کے ساتھ موجود ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ فلاں ابن فلاں کی روح ہے۔ پھر یہ روح پہلے آسمان پر پہنچتی ہے اور پہلے آسمان کے دروازے پر پہنچ کر وہاں موجود فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ ان فرشتوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں ابن فلاں کی روح ہے جو کہ جنت میں جا رہی ہے۔ اب جنت میں جانے کے لیے پہلے آسمان پر ایک دروازہ موجود ہے کہ اس دروازے سے کیا مراد ہے۔ اگر ہم سائنس کے نظریے سے دیکھیں تو یہ کوئی بلیک ہول بھی ہو سکتے ہیں جس کے بارے میں سائنس کہتی ہے کہ یہ کائنات سے دوسری کائنات تک جانے کا راستہ ہے، یا پھر یہ باقاعدہ کوئی دروازہ ہی ہو سکتا ہے، واللہ علم کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ لیکن اس کے بعد یہ فرشتے اس روح کو لے کر دوسرے آسمان پر جاتے ہیں اور وہاں بھی یہی عمل دہرایا جاتا ہے۔ دوسرے آسمان کے دروازے پر موجود فرشتوں کو بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں کی روح ہے اور جنت میں جا رہی ہے۔ اس کے بعد ہوتے ہوتے وہ روح ساتوں آسمانوں پر جاتی ہے اور اس کے بعد پھر جنت میں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عمل سے پہلے، یعنی کہ جنتی روح کے جنت میں جانے سے پہلے، اللہ پاک ایک بار پھر سے اس روح کو حکم دیتے ہیں کہ اپنی مادی جسم میں داخل ہو جا۔ جب سارے کے سارے رشتہ دار اس کے مادی جسم کو دفنا کر واپس جا رہے ہوتے ہیں تو اللہ پاک پھر سے اس روح کو اس کے مادی جسم میں داخل کرتے ہیں، جس کے بعد دو فرشتے منکر اور نکیر حساب لینے کے لیے اس کی قبر میں آتے ہیں اور اسے 3 سوال کرتے ہیں، اور وہ 3 سوال یہ ہیں: تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اس شخص کے بارے میں تم کیا سوچتے ہو، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اگر کوئی مسلمان روح ہے تو وہ جواب دیتی ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور میرے آقا ہیں۔ جبکہ کافر کے منہ سے ایسے کوئی الفاظ
अल्फाज नहीं निकलते। जब ये जन्नती रूह उन तीनों सवालों के सही जवाब दे देती है तो उसके लेफ्ट साइड पर दोज़ख की आग का दरवाजा खुलता है और बताया जाता है कि ये वो जहन्नुम है जिससे तुमने खुद को बचा लिया। अल्लाह के हुक्म पर अमल करने के बाद तुमने इससे निजात हासिल कर ली और इसके बाद उसकी राइट साइड का एक दरवाजा खुलता है जो कि जन्नत का दरवाजा होता है और उसे बताया जाता है कि ये है वो मकाम जो तुमने अल्लाह ताला की रजा के अंदर खुद को राजी करके और दुनिया के अंदर इसके अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजार कर हासिल कर लिया। ये आखिरत के अंदर तुम्हारा मकाम है, यानी कि उसे अपना मकाम पहले ही दिखा दिया जाता है कि वो जन्नत में जाने वाला है या दोज़ख में। उसके बाद ये रूह सातों आसमानों की तरह सफर करती है और कहा जाता है कि सातों आसमान पर एक ऐसी जगह मौजूद है जो कि जन्नत और जहन्नुम के दरमियान में मौजूद है। ये रूहें वहाँ पर इंतजार करती हैं जब तक कि कयामत का वक्त आए और उनको उनके आमाल के मुताबिक फैसला सुनाया जाए और जन्नत और जहन्नुम के अंदर दाखिल कर दिया जाए, क्योंकि कयामत से पहले ये जन्नत और जहन्नुम के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। वो सब के सब वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल जो यकीनन एक न एक बार आपके जहन में जरूर आया होगा और आप उसका जवाब जानने के लिए जरूर बेचैन हुए होंगे, खास तौर पर उस वक्त जब आपने किसी अपने बहुत ही प्यारे को खो दिया हो, कि क्या मरने के बाद जो लोग इस दुनिया में अपनी तिबी उम्र गुजार कर जा चुके हैं, क्या आप कभी मरने के बाद उनसे कभी मिल पाएंगे? मिसाल के तौर पर आपके माँ बाप, क्योंकि सबसे ज्यादा बेचैनी उन्हीं से मिलने के लिए होती है। इसके अलावा आपके रिश्तेदार, आपकी बीवी बच्चे या कोई भी और करीबी रिश्तेदार। अगर मैं तमाम इस्लामी रिवायात को मद्देनजर रखते हुए आपको एक लाइन में जवाब दूं तो उसका जवाब है कि हाँ, आप जरूर मिल सकेंगे। ना सिर्फ मिल सकेंगे बल्कि वो लोग आपका इंतजार करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जब आपका कोई करीबी रिश्तेदार मुल्क से बाहर मौजूद हो और आप कई सालों के बाद उसे देखने के मुंतजिर हो। इसी तरह से आपके रिश्तेदार भी आपके इंतजार में रहते हैं और आप मरने के बाद उनसे मिल सकेंगे, लेकिन सिर्फ एक शर्त पे, वो ये कि जिस शख्स से आप मिलना चाहते हैं वो जन्नत में मौजूद हो और आप भी अपने अमाल के मुताबिक जन्नत में जाएं। यानी कि अगर कोई आपका रिश्तेदार जहन्नुम में मौजूद है, खुदा न खास्ता, और आप जन्नत में चले जाते हैं तो आप उसे कभी नहीं देख पाएंगे, ना ही उसकी सिफारिश कर पाएंगे और ना ही उससे कभी जहन्नुम की निजात हासिल करवाने के लिए कुछ कर सकेंगे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अल्फाज जब वो इंतकाल फरमा रहे थे वो क्या थे? उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अल्फाज सूरह मुरसलात के थे। उसके बाद जब आप बहुत ज्यादा बीमार हो गए और आपका बुखार बहुत ही ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया तो आपने सूरह निसा की आयत नंबर 69 इस तरह से तिलावत फरमाई, जिसका तर्जमा कुछ यूं है, और जो लोग खुदा और उसकी रसूल की अताअत करते हैं वो कयामत के रोज उन लोगों के साथ होंगे जिन पर खुदा ने बड़ा फजल किया, यानी अंबिया और सिद्दीक और शुहदा और नेक लोग, और यकीनन उन लोगों की रफाकत बहुत ही खूब है। इस आयत मुबारक से हमें यकीन हो गया कि कुरान पाक में भी वाज़ेह तौर पर ये लिखा है कि जन्नती रूहें मरने के बाद अपने करीबी रिश्तेदारों जन्नती रूहों से मुलाकात करेंगी और वो लोग उनके मुंतजिर रहते हैं और हमेशा के लिए उनके साथ रहेंगे। ये लोग एक दूसरे को पहचानेंगे और एक दूसरे के साथ रहेंगे। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत होने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी कि आप अपने करीबी रिश्तेदारों को मिल सकें, ऐसे लोगों से मिल सकें जिनको आप दुनिया के अंदर भी बहुत ज्यादा प्यार करते थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ से और अपने वालिद से कितना प्यार करते थे और वो इनसे मिलने के लिए कितने बेचैन होंगे। इसके अलावा आपके चचा हजरत हमजा जो कि जंग अहद में शहीद हो गए थे, आप उनसे किस कदर प्यार करते थे और उनसे मिलने के लिए आप किस कदर
अंदर बेचैन होंगे। इसके अलावा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से मरने के बाद भी मिलने के लिए किस कदर बेचैन होंगे, और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने वालिद हजरत इसहाक से और फिर वो अपने वालिद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वफात पाने वाले तमाम सहाबा कराम की भी यही ख्वाहिश थी कि वो दुनिया के साथ साथ जन्नत में भी हमेशा के लिए आपकी सोहबत इख्तियार कर सकें, आपके साथ रह सकें और एक बार फिर से आपका दीदार कर सकें। उन सहाबियों की मरने के बाद सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि एक बार फिर से उन्हें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो। जब हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मौत का वक्त करीब आया तो उनकी बीवी ने उनके कमरे के अंदर आकर फरमाया कि हाय, आज तो कितना दुख का दिन है। लेकिन हजरत बिलाल ने ये सुना तो फरमाया कि मेरे लिए तो बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि मैं अपने आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों से मुलाकात करने वाला हूँ। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनकी वफात से पहले उनके घर का मुहासरा करके उन्हें कैद कर दिया गया, उन पर खाना पीना बंद कर दिया गया। आप रोजे की हालत में थे। उसी रात को आपको ख्वाब के अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब हुई। उन्होंने हजरत उस्मान से फरमाया, ए उस्मान, उन लोगों ने तुम्हें खाने से और पीने से बाज रखा हुआ है, क्या तुम पर खाना पीना बंद कर दिया है? हजरत उस्मान ने फरमाया कि जी आका। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ए उस्मान, फिक्र मत करो, क्योंकि ये रोजा तुम हमारे साथ इफ्तार करोगे, जिससे ये जाहिर हुआ कि नेक रूहें आपके बारे में सब कुछ जानती हैं, और ना सिर्फ जानती हैं बल्कि आपके इंतजार में रहती हैं, और मरने के बाद हर जन्नती रूह एक दूसरे से मुलाकात करेगी, और ना सिर्फ जन्नती रूहों से मुलाकात करेंगी बल्कि अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मुलाकात करेंगी, क्योंकि जन्नत के अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं वो सब एक दूसरे को मिल सकेंगे। लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि हमें जन्नत में जाना पड़ेगा, और जन्नत में जाने के लिए सबसे बड़ी कुंजी है अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारना। सो इस दुनिया को छोड़ने के बाद और आखिरत के अंदर अपना मुनफरिद मकाम और जन्नत हासिल करने के लिए, अपने प्यारों से मिलने के लिए हमें इस दुनिया के इम्तिहान के अंदर कामयाब होना जरूरी है, जिसके लिए हमें हर लम्हा कोशिश करना पड़ेगी। अल्लाह ताला हमें ऐसी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए जिससे जन्नत हासिल हो। आमीन।